قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ने फरमाया बेशक दीन आसान قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की बात है जन्नत की चाबी नमाज है قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मुतकिया أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं टेक लगा कर नहीं कर قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أو كما قال